connu et très respecté. C'est celui qui a dessiné le portrait de Floyd en Palestine. Ce portrait a fait le tour du monde, il a fait le buzz sur la toile. C'est un peintre, mais pas que. Il est le conseiller du ministre de la culture palestinien. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Walid Ayoub, en direct de Palestine. Et il est avec nous. Il a refusé toute intervention sur tous les autres médias qui l'ont contacté dans le monde entier. Il a accepté gentiment de passer avec nous sur France Maghreb 2. On le remercie infiniment. Permettez-moi de l'accueillir, mesdames et messieurs. Bonjour, Walid Ayoub. Par contre, je vais parler en français et en arabe. Je vais devoir traduire. Je vous remercie. Donc, Massa Nour, Ustaz Ayoub. شو أخبارك أستاذ أيوب؟ شكرا أنك قبلت دعوتي. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. أنا راح أحكي فرنسي نفس الجملة أحكيها فرنسي و I'm gonna translate يعني عربي وفرنسي. Okay? Thank you so much. وليد شكرا وأهلا بيك ويعني وأهلا بأهل فلسطين منورينا. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir. Alors, Monsieur Walid Ayoub, on dit de vous que vous êtes le peintre qui dessine sous les bombardements. بنقول عليك إنك الرسام اللي بيرسم تحت الدبابات. الفنان بيرسم يعني في كل الأحوال. صحيح. شو تعليقك؟ قديما أنا بالضبط أنا كنت في الاجتياحات عدوار منارة في رام الله مشهور هذا. كنت أول شخص برسم بشارع. وكنت ارسم واعكس يعني نبض الشارع، يعني مش بس ارسم نجوم وممثلين كمان كنت ارسم الثوار بكل تفاصيلهم يعني. نعم. Ok. Donc, alors, Monsieur Walid Ayoub, je viens de montrer aux internautes et téléspectateurs que vous êtes en direct avec moi par téléphone. Et Monsieur Ayoub a tenté de se connecter, mais malheureusement, il y a des problèmes techniques. Il n'a pas pu être en direct avec nous. On aurait vraiment aimé. Mais voilà, il est avec moi en direct pour que je puisse effectuer cette interview. Il vient de me répondre comme quoi c'est le premier dessinateur qui a dessiné dans les rues de la Palestine. Dans les rues de la Palestine, dans toutes les circonstances, il continue à dessiner. Ustaz Walid Ayoub, vous êtes le peintre, vous avez peint le portrait de George Floyd en Palestine. Et ce portrait a fait le tour du monde. Vraiment, il a fait le buzz sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ils nous l'ont envoyé et le monde entier en a parlé. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous vous attendiez à toute cette réaction du monde entier sur ce portrait? هلا أستاذ وليد أيوب، حضرتك رسمت الرسم يعني اللي صار هلا كتير مشهور وعمل ضجة وضجيج والناس كلها حكيت فيه بكل العالم، سواء بأمريكا في أوروبا بالعالم العربي، وكلهم يعني انبسطوا فيه يعني وافتخروا بيك بهالرسم. هل حضرتك كنت مستنى ومنتظر انه بياخذ كل هالضجه اللي خدها؟ هل كنت متوقع؟ لا في الحقيقه لا، ما كنت اتوقع، لاني سبق انا رسمت ناشطه السلام، هي رشال كوبي امريكيه 23 سنه عمرها، كانت تدافع عن بيت في رفح في غزه في 2003. نعم. وقتلوها بدم بارد بالجرافات. نعم. ضربوها مع الجرافات. اوكي. بدها تدافع عن بيت ما يهتموش الاحتلال الاسرائيلي. وقفت امام الجرافه فقتلوها. نعم. اوكي. والايطالي كمان، يعني انا ما كنت اشعر انه في يكون لها صدى. انا تعاطفي معها بشكل شخصي كصاحب حق، يعني كصاحب حق للحريه في كل مكان في الارض. انا مع كل المضطهدين في الارض، بشعرهم يعني. Alors, Monsieur Walid Ayoub me dit que lorsqu'il a peint ce portrait, c'était par solidarité, c'était pour exprimer son ressenti, que comme quoi il soutient toute personne qui subit une injustice. Ce n'était pas la première fois. Il est en train de me montrer là, mesdames et messieurs, je suis désolée, je vous montre simplement. Il est en train de me montrer la dame, c'était une américaine qui a été tuée aussi. Il a
il l'a peint. C'est pas la première fois qu'il peint un portrait d'un Américain qui subit une injustice et que voilà, il exprime son soutien, sa solidarité, sa peine à travers les portraits. Il l'a fait vraiment sans s'attendre à quoi que ce soit, encore moins à, à, à tout le buzz qu'il y a eu autour du dessin de Floyd. Voilà. Alors, on va passer. Alors, Monsieur Walid Ayoub, la dame que vous venez de, la dame qui figure sur le portrait que vous nous avez montré, aussi George Floyd, ne sont pas les premiers, parce que bien avant, vous avez aussi dessiné d'autres portraits comme celui de Nelson Mandela, Che Guevara, حضرتك يعني جورج فلويد والمدام الأمريكية اللي رسمتها من هم أولين يعني أول شخصيات حضرتك رسمت تابلوهات وبورتريات لمشاهير يعني سواء سياسيين أو يعني مشاهير كتير كتار منهم تشي جيفارا ومانديلا. واول سائل في الكون هو سيدنا المسيح عليه السلام. Donc, alors il dit qu'il a dessiné aussi Jésus-Christ et le portrait se trouve derrière lui. Donc il est en train de nous montrer le portrait du Jésus-Christ Sayyidina Isa. Jesus. Yes. هيدا طيب. وشو بالنسبة لتشي جيفارا ونيلسون مانديلا؟ نيلسون مانديلا، تشي جيفارا، تشافيز، ميشيل كوري، محمود درويش، شيخ إمام، صدام حسين. انا بعتبر كل الثوار لهم وجه واحد في روحي يعني. Donc il dit que tous les militants pour lui et tous les hommes qui font qui apportent un message ont un impact sur son âme et il leur rend hommage en les immortalisant sur ses peintures comme Nelson Mandela, Che Guevara, Sayyidina Isa alayhi salam, comme on dit, merci Nazrez. Tous les hommes libres. Et Monsieur Yasser Arafat. Justement, en parlant de Monsieur Yasser Arafat, Monsieur Walid Ayoub, vous avez dessiné un portrait qui a beaucoup plu au président feu Yasser Arafat, rahimahullah, et il l'a mis d'ailleurs dans son bureau. Ustaz Walid Ayoub, حضرتك رسمت لوحة لقت إعجاب كبير من الرئيس الفلسطيني الراحل رحمه الله ياسر عرفات وحطه في المكتب. هاي هي في متحف وهذه نفسها موجودة في المتحف اللوحة. نعم اللوحة تبع سيدنا عيسى. لا شايفتي بالكمال لا. طيب اوكي ممكن بس عشان انا هو علق اوكي. Ah, c'est le dessin de Michel. شو اسمه Michel comme. Ah d'accord. Donc en fait, il s'agit de cette américaine qui a été tuée. Le peintre Walid Ayoub il a peint son portrait. C'était une américaine, Michel Khoury, et le portrait a beaucoup plu au président Yasser Arafat. Et il l'a mis dans son bureau et un jour, il a demandé à le rencontrer. Je vais demander à Walid Ayoub de nous raconter comment s'est passée cette rencontre. أستاذ وليد أيوب فيك تحكي لنا كيف كانت المقابلة مع الرئيس ياسر عرفات يعني about هالبورتريه تبع ميشيل كوري لو سمحت. هي كانت صدفة. ياسر عرفات كان متبني دابرها شهيد لميشيل كوري لما صار فيها الموضوعات ومع صورتها اللي انا رسمها ما بيعرفني، ما كان يعرف مين انا يعني. اوكي. فحكوا له فهو بفكر انه فنان اجنبي رسمها او هيك يعني. داكور. فاجى بالصدفه عرفني قال هذا شخص كان عايش في مخيم الوحدات يرسم كلاجئ فلسطيني في مخيم الوحدات في عمان، اجى على فلسطين في 2000 وصار يرسم بالشارع. وصل ميشيل كوري مع الثوار واخذوها المؤسسه وطبعتها بوسترات وانت اخذت بوستر وحطيته عندك يعني. Alors هلا I'm gonna translate. Monsieur Yasser Arafat ne pensait pas que le portrait de Michel Khoury qui a été tué, l'américaine qui a été tuée
a été peint par un Palestinien. Pas du tout. Il pensait qu'il a été peint par un étranger. De toutes les façons, il l'a emmené et il lui a beaucoup plu. Il l'a mis dans son bureau parce qu'il soutenait au fait cette cause de cette dame. Et apparemment, voilà, là, on est en train de voir à l'écran, mesdames et messieurs, Monsieur Walid Ayoub et sa rencontre avec le président Yasser Arafat. Voilà. Donc, et les gens, c'était une coïncidence. Il a été informé que c'était un Palestinien qui a peint ce portrait. Il a été vraiment agréablement surpris. وشو قال لك et là c'est votre photo هلا صورتك مع صورتي مع ابو عمار وهذا معرض لما توفى ابو عمار افتتح لي اياه الرئيس محمود عباس ابو مازن. اوكي alors عن مسيرة حياة ابو عمار عملت له معرض كامل يعني. Alors Monsieur Walid Ayoub a créé toute une exposition qui retrace un petit peu la vie du président Yasser Arafat. C'est un musée, d'ailleurs, il nous a remis un lien, on pourra vous le faire visiter lors d'une visite virtuelle, mesdames et messieurs. Et ça, c'était un hommage au président Yasser Arafat. C'est lui-même qui a peint tous ces tableaux. On voit les photos du peintre Walid Ayoub avec les hautes personnalités de Palestine. Ok, on est vraiment désolé. On sait qu'il n'y a pas à l'écran, vous voyez pas très bien, mais bon, on est en confinement. Il est en Palestine, en direct de Palestine. Il est en train de nous montrer des photos on vous promet qu'on fera une autre émission un jour lorsqu'il sera avec nous. On vous montrera un peu mieux ce qu'il s'agit. Mais on tenait absolument qu'il soit avec nous, d'autant plus qu'il s'est exprimé sur aucun autre média, mesdames et messieurs. Il a été contacté par plusieurs médias du monde entier. Il a vraiment refusé. Et je me suis dit, même si la qualité n'est pas au top, n'est pas extraordinaire, je compte sur votre indulgence. Vous savez que la situation est compliquée avec le virus, etc. Et voilà. Donc, on a tenu quand même à ce qu'il s'exprime avec nous, qu'il nous raconte cette belle histoire. أستاذ وليد أيوب، أنا كنت بقول للمشاهدين كنت بتأسف إنه الكواليتي منا كتير منيحة باعتبار إنه حضرتك ما قدرت تخش معنا لايف، بس إنه من كتر يعني حبنا إنه حضرتك تعمل مداخلة معنا ونسمع القصة عشان قصة بيكبر فيها القلب منك شخصيا. ف يعني بنتحمل حتى لو الكواليتي منا حلوة، ما في مشكل، المضمون أحلى. يعني le contenu est beaucoup plus important que la qualité de l'image dans cette intervention. شكرا كتير. أستاذ وليد أيوب، أنا شفت في كذا comments I'm gonna say in French وبعدين بقوله بالعربي. Donc j'ai vu sur plusieurs commentaires de la part de Palestiniens qui vous ont demandé est-ce que vous comptez compléter le portrait de avec le portrait de d'autres personnes, que ce soit palestiniennes ou pas, qui ont subi des injustices, parce qu'ils disent que le portrait est un petit peu n'est pas complet. Et à mon tour, je vous pose, genre je suis un petit peu leur voix, c'est mon métier. Je vous pose la question. Est-ce que comptez-vous continuer voilà cette peinture؟ هلا أستاذ وليد أيوب، أنا شفت كذا كومنتس إنه ناس بيسألوا حضرتك لو عندك يعني لو حضرتك ناوي إنك تكفي الرسم تبع جورج فلويد اللي عملته في فلسطين على أساس إنك تحط رسومات أخرى لأطفال أو ناس يعني معه يعني عاشوا نفس الاضطهاد. احنا كل يوم نعيشه. انا شخصيا صار معي نفس الفكره، بس الفكره صارت انه انا نفسي اطول شوي بجوز من جورج. يعني انا صارت معي في 2003 لما كان معي هويه، وكان في اجتياحات لما دخلوا عند رام الله ودمروها وقتلوا الاطفال وقتلوا مرأة تنشر في غسيل، في حبل غسيلها اخوها. يعني انا احكي لك وبصراحه، يعني انا كل الكومنتات اللي بتجيني على الموضوع نفسه بدهم يعرفوا وين هي جداريه او وين انو جدار. انا ضد اني ارسم على الجدار، انت بتعرف هالحكي؟ اوكي سوري بس اقطع لك كلامك عشان حضرتك كل ما تقولها مهمه، فمش عاوزه يعني انه اعدي الكلام. Alors, Monsieur Walid Ayoub nous dit que lui-même a vécu cette situation comme quoi il a été étouffé.
il dit avec ironie que lui a la respiration, il a pu un petit peu, il a la respiration un peu plus, comment dirais-je, il a pu un petit peu plus supporter, il a eu un tout petit peu plus de chance que George Floyd, mais sinon c'est une situation que beaucoup vivent tous les jours un petit peu partout dans le monde et que même une femme qui était simplement en train d'étendre son linge a subi la même situation. Voilà, il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui lui envoient ce genre de commentaires, ce qui compte compléter le portrait avec d'autres visages de personnes qui subissent ces injustices. Donc là, on attend sa réponse. تفضل أستاذ أيوب. نعم انا ضد ان ارسم على الجدار لانه انا ما بدي اخليه جميل الجدار. Ok. الجدار شيء مش Monsieur Ayoub est contre, à la base, il est contre de dessiner sur les murs. Lui, il est contre. طيب حضرتك ضد انك ترسم على الجدار بس شو غير فكرتك؟ رأيك؟ كيف مش سامع. حضرتك ضد انك ترسم على الجدار بس شو هو اللي غير فكرك؟ انا ضد لا انا ما غيرش فكري، انا ما رسمت على الجدار. انت بتعرف احكي ولا لا؟ لا انا ما رسمت على الجدار. انا عندي مشروع اني ارسم مش على الجدار الفصل العنصري، انا رسمت على الجدار عادي. اوكي. بس هم حطوها على يعني بالفوتوشوب عملوها على الجدار الفصل العنصري. انا ضد اني اجمل هذا الجدار بلوحاتي. حتى لو انا رسمت شارون في الاجتياحات وخليت الاطفال يحرقوا صورته ويخبطوا عليه وانا اللي رسمتها. يعني لوحه كنت متقنها لدرجه اني شعرت انها قربان لفكره انه انا اضطهد هذا الرجل زي ما هو بيضطهد اطفالنا وبقتل فينا يعني. اوكي. Ok. Alors, il a dit qu'en vrai, la peinture, il ne l'a pas dessinée sur ce mur. Il a dessiné en portrait. Elle a été reproduite et mise sur ce mur. Il a dit qu'il il refuse de dessiner sur les murs et encore moins sur ce mur-là. Il voudrait pas l'embellir. Voilà, je traduis littéralement ce qu'il nous a dit. Walid Ayoub, les médias du monde entier, même aux États-Unis, que ce soit les médias ou même les manifestants aux États-Unis vous contactent. Les médias يعني 3/4 العالم بيحاولوا يتصلوا بحضرتك يعملوا. صحيح انا رافض والله. يعني انا بس عشان الجزائر وحبي للجزائر والصدفه اليوم الفيسبوك ذكرني في المباراه تبعت الجزائر وقديش كنا احنا هون منفعلين وبنشجع المباراة كنا كجزائريين. Alf Shukr, Ustaz, merci beaucoup. En fait, monsieur dit qu'il a refusé de participer à des médias, mais parce qu'il aime l'Algérie, son amour pour les Algériens. C'est une radio française, mais qui est beaucoup écoutée par les Algériens de France, les Maghrébins. Elle est écoutée aussi au Maghreb, partout au Maghreb, dans le monde entier. Et vous savez que je suis d'origine algérienne, donc il a accepté mon invitation par amour pour l'Algérie. بنحبه في الجزائر وإحنا يعني الجزائر كلها تكن لكم كل التقدير والاحترام والحب. يعني شهادتي فيها مجروحة أكيد هالشيء معروف يعني. ألف شكر أستاذ. Shukran. Monsieur Walid Ayoub, il y a un monsieur qui vous a appelé parce que il est aux États-Unis, il a un commerce aux États-Unis. Apparemment, lors des manifestations, ils ont cassé tous les commerces dans la rue, sauf son commerce parce qu'il y avait votre peinture de George Floyd dessus. Il vous a appelé il a cherché votre numéro de téléphone, il vous a contacté, il vous a remercié parce que vous lui avez sauvé un petit peu la vie et le commerce. حضرتك أستاذ وليد أيوب، أنا بحكي على الأمريكي اللي لما كانت في المظاهرات كسروا كل الطريق اكسبت المحل تبعه عشان رسم حضرتك كان على الحيطة. صحيح. هو طبعا اللوحة تبعتي بوستر وحطها على صالون وحلاقة عنده، فاتصل فيي وما بيعرفني ولا بعرفه، فاتصل جاب رقمي ما بعرف من وين، واتصل فيي ويشكرني، يعني يحكي لي انت حميت محلي وحميت اللي يعني مصدر رزقي. لا انا بقول له كيف انا وين انت وين؟ انا في شيكاغو. بحكي لي انا حطيتها على الصالون عندي، صالون كبير واللي حوالين المحلات كلهم اتكسروا لما وقفوا عند محل بده يكسروه، جابوا لوحتك مع الحلقه الفلسطينيه وعملته كشهيد فلسطيني. انت
يعني عملت شهيد فلسطيني مش بس كامريكي مضطهد عالميا يعني، او يعني مضطهد السود يعني في العالم. واعتبرته زي الفلسطينيين، زي الهنود الحمر، يعني كلنا على نفس المستوى، يعني في ظل الغطرسه الكونيه ضد الاضطهاد ضدنا يعني. احنا من جانب احتلال، وتوم هاندلر هذا الطفل الشاب الصغير الايطالي اللي برضه داسوه بالجرافات مع مارشيل كوري قبل بعدها فتره، هذول كلهم بعتبرهم شهداء احنا، وكان منهم جورج فلويد، مع انه تجيني تعليقات انه هذا الرجل سيء وهذا سكير وهذا حرامي. نعم صح. يعني بيدافعوا عن قسوتهم وعن جبروتهم وعن اضطهادهم بطريقه حقيره. تعليقات من امريكا يعني من شعب امريكي، من قلب يعني تعليقات من شعب امريكي. بعرفش، ما بعرف. اوكي بالعربي يعني هي امريكيه اتوقع، بس انا ما بدخلش عليها من وين هي، بس اكيد في من الجزء امريكي وفيها جزء من العالم، وفي جزء نوبي كامل بيشتغل على هذا على الفيسبوك او على الانترنت. اوكي بدخل عشان يشوه. Monsieur Walid Ayoub nous dit qu'il reçoit aussi des commentaires où il voit des commentaires de personnes qui trouvent des excuses au comportement à ce qui est arrivé à George Floyd, et il est indigné, il le considère comme une personne qui a subi une injustice comme toute autre personne, que ce soit, il nous a donné un exemple de l'enfant italien ou de la dame l'américaine qui a dessiné son portrait, et que pour lui la vie humaine est pareil partout, que nous sommes tous égaux. Là, je vais vous poser une question, Monsieur Walid Ayoub. Vous avez donné une très très belle leçon, une leçon de vie, une leçon d'humilité au monde entier, parce que vous-même qui subissez une injustice, vous prenez la défense d'une personne qui subit une injustice. Je veux dire, vous-même qui vivez une situation assez difficile, hein, vous prenez la défense d'une personne qui a subi une injustice. حضرتك يعني أعطيت درس حلو يعني للعالم كله، إنه من فلسطين وين يعني بتعيشوا سيتويشن كتير صعبة ومن سنين، إنه حضرتكم بتساعدوا حدا محتاج مساعدة. إنه أنا مبسوط، أنا كنت مبسوط جدا من تليفوني وهذا الرجل، وأسعدني جدا يعني، لدرجه انه اتصل فيي بيقول لي بتعطيني حقوق اني اطبعها على التيشيرتات، قلت له خذها اطبعها يعني بدون ما اعرف مين هو يعني اصلا يعني. وفي الميديا كلهم استعملوا الصوره من غير حقوق، les médias l'ont utilisé sans avoir بدون حقوق. ما كنت انا حاط حقوق، انا حطيتها للميديا وهي انتشرت، ما بعرف كيف يعني بصراحه. فيك يعني ناوي ترجع حقوقك ولا عادي؟ لا ما فيش داعي. Ok. Alors, monsieur, j'ai posé la question à monsieur Walid Ayoub en disant est-ce qu'il y a des droits d'auteur ou de propriété, pardon, concernant ce portrait. Il a dit que non, il avait juste posté sur les réseaux et elle a été partagée et diffusée un petit peu partout dans les médias et sur la presse écrite, etc. Et que maintenant, il n'a pas de problème, il compte pas ni réclamer ses droits, ni quoi que ce soit, et que la personne qui l'a appelé au téléphone, elle lui a demandé l'autorisation de pouvoir l'imprimer sur des t-shirts, et il lui a donné les droits sans aucun problème pour que cette personne puisse justement en profiter, qu'il ne reçoit aucun autre problème. Alors, monsieur Walid Ayoub, vous avez dessiné le portrait de George Floyd, en sachant que quelques personnes, où j'ai pu lire sur les commentaires, que on peut vous reprocher d'aider une personne qui n'est pas ni palestinienne, ni arabe, elle est américaine, elle ne partage pas, c'est-à-dire ni les origines, ni la langue, ni la religion. À quoi vous répondez à cela, monsieur Walid Ayoub? حضرتك فيك كذا كومنتس وناس ممكن يقولوا لحضرتك انك انت فلسطيني وبتساعد حدا منه لا فلسطيني ولا انه عربي وكمان امريكي ومنه لا مسلم ولا شيء. شو حضرتك تجاوب لما يعني هيك ممكن يعاتبوك؟
لا انا بدافع عن الانسانيه. انا ما بهمنيش العرق ولا اللون ولا الديانه ولا انا انا بدافع عن كل المضطهدين في الارض. يعني انا معهم. يعني انا يعني زي ما بيحكي تشي جيفارا، حيث يكون الظلم اكون انا موجود ضده. يعني يعني هذا اللي تربينا عليه يعني احنا. وكان الاولى انه ان انا تعاطفت مع هولوكوست مثلا. انا كان الاولى انه الشعب الاسرائيلي او اليهودي بالذات وهو اكثر انسانيه معنا احنا كشعوب مضطهد او اقل او يعني شعوب ثالث. حضرتك بتقول انه الشعب الاسرائيلي اكثر انسانيه مع الشعب الفلسطيني؟ لا بقول لك كان لازم يكون الاولى لانه اضطهد هو الثاني في هولوكوست، وتعاطفت معه انا وتعاطفت بهذه الجزئيه، بتعاطف معهم فيه. ولكن هم المفروض يكون هم يعرفوا مش يمارسوا نفس اللي صار فيهم في هولوكوست علينا. اوكي لا بيمارسوا نفس حاليا بيمارسوا نفس الاضطهاد اللي عليهم مارسوه علينا، مع انه المفروض المجروح او المعذب انسانيه من الجبروت صاحب السلاح والقوه الغاشمه. Ça. Alors, Monsieur Walid Ayoub nous dit que lui, il défend l'humanité, peu importe, en répondant à la question qui est, vous défendez une personne qui n'est pas ni de votre patrie, ni de votre pays, ni arabe comme vous, ni partage la même religion. Il dit qu'il défend l'humanité, quelle que soit. Il dit qu'il a même défendu les Israéliens parce que eux-mêmes ont subi l'Holocauste, et sur ce côté-là, ils ont défendu tous ceux qui ont souffert de l'Holocauste, et que en principe justement la population qui a subi le plus de souffrance devrait être indulgente et se mettre à la place de celle qui souffre et comprendre sa souffrance et tout faire pour l'aider. C'est ça le message de paix que veut passer Monsieur Walid Ayoub, que ce soit par sa réponse ou à travers ses portraits. Lorsqu'on voit la différence des origines, la différence des personnalités, des religions, que ce soit Che Guevara, que ce soit l'américaine ou l'enfant italien qui ont été tués dans différentes circonstances. طيب أستاذ وليد أيوب، حضرتك vous êtes le conseiller du ministre de la Culture palestinien. Ce n'est pas, quand même, c'est un poste très important ou un rôle très important que vous occupez au sein de la culture, on va dire, palestinienne. Parlez-nous un petit peu de la culture palestinienne. Comment vous faites pour la faire connaître, pour la protéger, أستاذ وليد أيوب، أنا حضرتك مستشار وزير الثقافة الفلسطيني. يعني كيف حضرتك بتشتغلوا على الثقافة الفلسطينية، على يعني التعريف بها أكثر، المحافظة عليها من خلال ممكن متاحف، expositions، يعني شو بتعملوا؟ نعم، احنا ندعم المعارض التشكيلية، الفن التشكيلي، ندعم الكتاب الرواية والشعر، وندعم المسرح، وندعم السينما، يعني بالاستطاعة اللي عندنا، لأنه احنا ميزانيتنا كثير ضئيلة جدا يعني. حاليا أنا عندنا مثلا برامج وهو دعم لمهارات فنانين تشكيليين وفنانين بشكل عام. يعني بنحاول قدر الإمكان إنه احنا نكون المظلة للثقافة الفلسطينية لتعريفها للعالم يعني. Ok. Monsieur nous dit qu'il essaye, qu'ils encouragent les jeunes initiatives, voilà, il essaie d'aider un petit peu les artistes, etc. Mais avec un budget ils ont un budget assez restreint. Et je voudrais savoir, est-ce que vous participez quand même vous avez la possibilité de participer à des expositions à l'étranger? هل فيكم تشاركوا في معارض في برا يعني في الخارج؟ طبعا احنا معارض تقريبا كل المعارض بنشارك فيها، بس طبعا على الوضع اللي عندنا يعني. بس هي كانت عندي كلمه لازم احكيها، انه احنا حاليا خلصوا محاربتنا بالسلاح، هلا بيشتغلوا كمان فينا، بيحاربونا في ثقافتنا.
وبيسرقوا اكلنا وبيسرقوا زينا وبيسرقوا غنانا وبيسرقوا بيحاولوا يسرقوا كل ثقافتنا قاعدين. مش بس كمان بده يلغوك من الوجود، يعني كانك انت مش موجود. يعني الاكلات ما صارت لهم، الزينه الثوب الفلسطيني هذا صار لهم. يعني هون لازم يكون في وقفه عربيه او عالميه لحفاظنا على ثقافتنا وعلى ارثنا. اوكي. هم طبعا العالم كله بتدعمهم بحجه الديمقراطيه وبحجه حقوق الانسان بس احنا ما حدا بتطلع علينا بهذا الجانب الثقافي. الثقافه كثير مهمه، يعني اخذوا ارضك وكمان بده ياخذوا فكرك. Ok, Monsieur Ayoub nous dit qu'ils font tout pour protéger leur culture, leurs racines, leurs traditions, que ce soit par rapport aux tenues traditionnelles ou même les plats culinaires qui représentent le pays, qui représentent leurs origines, leur histoire, et ils essaient tant bien que mal de la protéger parce que c'est assez difficile. La situation est assez difficile. أستاذ وليد أيوب، أنا كتير مبسوطة إنه يعني على مداخلتك، شكرا كتير، ألف شكر. حضرتك شرفتني وما شاء الله عليك، رسام موهوب، فنان موهوب. إن شاء الله يا رب نشوفك ترسم لوحات كلها أمل وكلها يعني هيك بتضلها راسخة في التاريخ دايما، بس هيك لما بنشوفها نتذكر أشياء حلوة. سوري؟ Anna, je peux intervenir? أنا أرسم الناس أحياء كمان. لا تفول عليا بعدين شر. برضه أنا برسم الجملات يعني. طيب خلاص، وعد ارسمني خلاص. هيدا وعد حضرتك؟ خلاص أعطيتك وعد خلاص، بس تروح شوي بس موعد يعني راح افاجئك ان شاء الله. بس الله يشفيك حضرتك، ارسمني براحتك. Anna, je peux dire un petit mot à notre invité? سوري استاذ ايوب ما سمعتك. لا رحت دكتور غبي خرب لي عيني يعني، بس شوي في يلا بس هاي ان شاء الله الحمد لله احسن هلا. استاذ وليد، هي موهبه عند حضرتك يعني ولا شيء درسته؟ لا هي موهبة، أنا من طفولتي وأنا عمري 4 سنين برسم. D'accord. Il dessine depuis qu'il avait 4 ans. C'est vraiment un don. Il n'a jamais appris quoi que ce soit. Parce que إنه صعب يعني صعب. في عندك رسامين يعني حضرتك متأثر فيهم مثلا من الغرب، معجب بشغلهم؟ طبعا العالميين كثير بحبهم. أنا بحب بيكاسو، بحب ريمبرانت، بحب دافنشي، بحب مايكل أنجلو، بحب مونيه، يعني هذول كلهم يعني. في فنانين عراقيين، فاق حسن بحبه كثير، جواد سليم بحبه، طبعا كمان عالميين هذول كمان يعني. اوكي. مدام وسيلة عناني هي هلا بالجزائر. دياني طبعا مو دياني. مساء الخير أستاذ أيوب. يسعد مساك. Alors, je suis désolée pour parler en arabe comme le fait excellemment Anna. Mais moi, j'ai envie de dire que M. Ayoub est sur les traces de Marcel Khalife, qui a sillonné le monde entier avec ses chansons politiques et engagées pour porter, mais vraiment au plus haut niveau, la cause palestinienne. Et j'ai eu l'honneur et l'occasion d'assister à un de ses concerts à la fac de Constantine à l'époque où j'étais étudiante. Et c'était vraiment un concert inoubliable. Tous les étudiants on connaissait par cœur ces chansons parce que à l'époque, dans les années 80, on était vraiment on est toujours quand même avec nos frères palestiniens et voilà, vous lui ressemblez un peu physiquement maintenant quand il était plus jeune et ça me rappelle aussi parce que toutes les causes nobles ont besoin des artistes et de l'art. C'est moi qui dois traduire et sinon je vais pas pouvoir te عناني هي هلا بالجزائر في الحجر الصحي من حوالي 3 شهور. هي كمان جزائريه. بتقول لحضرتك انك على مشوار وعلى خطى يعني الفنان مارسيل خليفه. elle a dit oui اوكي. وهو c'était un chanteur. elle a dit بس انا مش شخص يعني
يعني بتمنى اكون على خطاه يعني. مرسال خليفه كمان يعني شخص يعني بنعتز فيه يعني. بس طبعا الاستاذ الكبير هو بنعتز فيه، انا الاكبر هو الشاعر الكوني العالمي محمود درويش طبعا. يعني محمود درويش هو Ouais, ولا يباع يعني. على العموم ألف شكر. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de passer, d'intervenir dans le show des cultures sur France Maghreb 2. C'était vraiment un honneur pour moi. Merci pour ce beau portrait, pour tout ce que vous faites. شكرا أستاذ وليد أيوب. هيدا شرف إلي وفخر إلي إنه يعني عملت مقابلة بسيطة مع حضرتك، ولكنها كتير مهمة، وهيدا زيادة لمسيرة أي حدا. فألف شكر. انا بشكرك كثير، انا بشكركم كثير وبشكرك على المداخله، وبشكر جهودك الجباره انك بحثتي ولقيتيني، لانه انا شوي يعني ما بردش ومقل كثير في هذا الموضوع يعني، لانه وضعي كمان شغلي حساس، ما بكون بحريتي اشتغل يعني. عارف كيف؟ شكرا. وبنشكر يعني كمان يعني نشكرك انك قدرت لقيت الموافقه وسمحت لنا انه تعدي معنا بحكم منصبك وشغلك الحساس. الف شكر. في امان الله ان شاء الله دايما، وان شاء الله بنشوف لوحات حلوه بتكون تذكرنا باشياء حلوه بتفرح يعني وبتعطينا الامل. ان شاء الله بتزورونا كلكم هون ان شاء الله يا رب يا رب. ان شاء الله بتزورونا في القدس، وبنروح بنلف بحيفا ويافا وعكا وكل البلاد الحلوه. امين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ننبسط. الف شكر. ان شاء الله نسمع عليكم اخبار حلوه يا رب، ونتصل فيك بس في الخير. مع الف شكر. مع السلامه استاذ. موافق. مع السلامه. باي باي. Mesdames et messieurs, donc j'essaie de traduire tant bien que mal. Est-ce que je peux voir l'équipe, s'il vous plaît? Dites-moi, j'ai vu qu'il y avait énormément d'interactions sur les réseaux sociaux. Achille, est-ce que j'ai pu traduire globalement? C'était correct? Hein? Moi, je peux pas savoir si c'était correct ou pas. Non, je veux dire, c'était correct phrase par phrase ou… Non, c'était bien. T'as pu comprendre globalement? Tu penses que les internautes, dites-moi s'il vous plaît, si vous avez… Ils ont compris, ouais. Il y a eu beaucoup de réactions. Donc voilà, c'est en direct de Palestine. Avec nous, c'était Monsieur Walid Ayoub, un peintre, artiste peintre, celui qui a peint le portrait de Floyd, de George Floyd, qui a fait le tour du monde, repris par la presse écrite, dans les médias, qui a fait aussi le buzz sur la toile. Mesdames et messieurs, j'ai fait énormément d'efforts pour l'avoir. Voilà, il y a Madame Anani qui a perdu sa connexion en direct, très bien. Et je voudrais savoir, est-ce que le deuxième invité est là? On va passer sans transition de la mode, du monde, pardon, voilà, de la peinture, on va dire ça comme ça, des toiles et des peintres, du monde artistique. On va rester toujours dans le monde artistique, mais c'est un autre art. On va passer à la production musicale.